নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী গৌতমী রায় আসলে আশীর্বাদ করবেন। এবার একটু চেঞ্জ করে দেখবেন তীব্রমতা কি কাজ করে এই ওয়ার্ডে, একটু দেখবেন তীব্রমতা ভালো কাজ করবে। আমরা আশাবাদী গৌতমী দি ভালো কাজ করবে। গৌতমী দি তো চিনিও যেহেতু রিটায়ার্ড পারসন, এর জন্য আমরা না একটু দিতে যাই আমাদের আছেন আমরা প্রাচীন লয়ে আছি। Ani media takut tongno. Tini jeng 19 number wato. Ti pramothani tini Gotumi Deborma ni somartono. Dur to dur campaigns khlailaimani. A jagao jeng belai khaino kaham response mangkha. Tam himale Gotumi dino sinia borok kuri. Bo khoroksa tini Rajbongshini Kotta bongshoni borok aboni bagai tai retired person o amchaini 19 number ward ni jotto voters rok bono siniwo apni bagai jeng bobai dutto dur guriwi saimanka je taklai Tripura ni kaisa itihas laibu mao tongroknai chini borom ganang je Gotumi Rai gobang budbai bo keplai ungnai hini jeng khakhayo karon voters rok ni jottono sungmung kiba jongni bkhao প্রশ্ন তঙ্গ যে একটা আঞ্চলিক দল প্রথম তিনি ত্রিপুরা হাওয়া ও ত্রিপুরা মথা পুইলা এএমসি ইলেকশন পুর নিগম নগর পঞ্চায়েত বাতাই তঙ্গ আপনি বাগে ও আঞ্চলিক দল নন যতন সে খাফুর যাগো কারণ চিনি গোবাং নেতা করে চিনি খরকচানো নেতা খরকচানো বুবাগ্রা খরকচানো লিডার আবংখা চিনি বুবাগ্রা প্রদুত কিশোর মানিক্য जों बिनि नेतृत्वेनो जों दिनै अर चिनि बुखुकजों जत्न मिलुवे चिनि गौतमी राय दिदिनि बायनि समर्थन जों दिनै दुट्ट दुट प्रग्राम खाइदोंगो ओ जागावो जों आशा खायो जों जनगण अबनो कयनाय भोटार्स रकनो आं अबनो कयनाय मुचुंगो चिनि मिडियानि माध्यमे जों बुसकांगो फाइनाय 25 तारिख चिनि नभेम्बर नरक जानजानि बुट सेन्टाराव थाङो चिनि गौतमी दिनो आनारस चिन्ह बुट दिउ केप्लाय खायदि होनो आनि कयमन आरिखो हामबाय तिनि सिक जारा नरक कायबसो नगो थांनायका जों दिनै कमसे कम चिनि 100 ता नगो जों दुर टु दुर केम्पेन खायथिया जों आरो 100 ता नगनि बिसिंग जों 95% माने 95 ता नगनो जों गाहाम रेसपन्स मांखा আপনি বাকি जों बेलाखिन आशाबादी ते सालबसक नरक आते खाय दुर टु दुर जों जततुक चिनि इलेक्शन नि केम्पेन नि डेट दङ ततदिन जों केम्पेन खायनाय दुर टु दुर केम्पेन